फ्रेंड्स, वेलकम इन योर चैनल योर डेली नीड्स। कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अमेजॉन के यूनिक प्रोडक्ट कलेक्शन लेकर आई हूँ। इसमें किचन रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं और स्टोरेज रिलेटेड आइटम्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई आइटम पसंद आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ वीडियो। इन आइटम्स को ध्यान से देखें और इनमें से जो पसंद आए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the one. Harder for me now. It's been harder for me now. It's been harder for me now. But I'll get through it somehow. 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 You're not the one. No, no. You're not the one. No, no, no. I'm moving on. Trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up